السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Sida pira wende wen pika pon salla wonnam nabiyam wagna nab zakram dab sahab sila ne wonet na tik nabiyam kan afuna ne mal Allah sida la tetira to ta dina durdari ya sida mabise l'islam ba ya yamba jeunesse gilfanam sohnewa ti malgari apanyak twadra apanyak neta ni sar buda fa kepi e fo somma mbala ya soma ya sida tondo c'est pas que groupe bon de préoccupation de la jeunesse ya kombi bisa et obzuluese te tonde tenir woner wan ton tara zulese yi kombi biswa be edede kan trancher ti ke groupe poa te na taban songe ni yala welso ya sida alhamdulillah rabbil alamin e groupe pas quand on l'a fait chep do c'est groupe pidame ti ton le pas kato ti a deuxième l'année ti bon ron nam ti me han pidi e ketembe troisième zugu la gilla fa chep tin warata me mamse et on va centraliser gil fa chep ti choir ti parler be premier groupe deuxième groupe troisième groupe et technicien ama yasa zugu ti nation taba ya sidam dengan tasi la ko kanga la meilleure nan qui est nous joue Mohamedata tiam menga neme ha été préoccupation de la jeunesse et ya kombi bisa la dunuwa menga nema dunuwa tipu ya kombi bisa dunuwa a fleur dam ya fleur neba ya kombi bisa dunuwa anyunoa ya kombi bisa donc son mam te wakar la wakar fa kapi et sagala sam be kombi bisa ju ton meten de kan ko ba ti adiam ya biuramba yam ya benin tirse te ne ba fa kep tira nyamba fo sa rogor biruna ko mam sambar to wonnam sansake anayi dunwa nin tira anayi dunwa boy anayi dunwa ko ganda anayi sugur saba anayi nini hinna sel sugur tira wa fo sa ma sel fot fo yasonwa fo sa mba sel fo ya tira allah akbar kabira nazim fo ma bibira e fo somba ma fo sa ma sel fo wa fo somba me we ko menga e bon so wannam ti tira yiti hiya tanti ya ti hintar yodo ti pam da yodo nona e ti pam da yodo ne kom zaka so kom zaka da wana ya meti kom e ya wannam men ne ma tore tari kon kwa yemse te tari nan nafde te miti bumbu do fa kepan dambe kom sanka be ramo kaye alhamdulillah rabbil alamin ya rilla ton dik sosa yunga e biaru na zabra auto nan tasir ma bisi ya jendamba dar me ko saglas bil fum passé ti eden wa songo da halwuso pipi mo nan de ngene ya nyamba ko mbibise ya nyamba jendamba a pagaba la rapa te bala biyanam to wana nyam sam malare za sam malare pagaba sam malare za sam malare il fa kapiol neme te bumba fa kapi fo sambu tiran se rata kom zangaso ko malam sun bilgiyamba ya wannan kuni te wan siki ko ta yemse nyam mosa mihina nya ko matoto wa zanga haditi ya ta ya soma ti am ngam ti sion be me ti sipalo be ti me sansele fo sansela kwenge mpa zanga sa ko ayati kiyenga fo sanza sa ko wanya ko katin yeneme alemi ya tikiyenga donc son mam ti wakat la wakat fa kepi yam zanga tira ko ti tira pa man tobe en talvado to wonnam samana nama bitira men wom bisi adam bis fa kepi na pa man di la mun gam ti am nga bangbala pati sa fa kepi en tarbon en tar business en tendi ti ning bebe aya masam to ti yamba zini da stengre en perde wende la vourde de sakne ti ning bebe kasin yasan amana bisi en tarvado ti nebzi ya tengana sohoda da biya had bisan dite allah akbar kabira nazim
ya nyon la tonda ti jeunesse jeune fa to mame yiti ni nga ne ba na fo masme la na fo point la na fo bisi te woto la ton dik so sa zabra nan set so se ne ma bisi ni ya jeune dama tumam da ka so da sohni yamba de bonte wana a Keita filma histoire de Keita set sohni yamba a Keita mawa na samba yiti tiram toto la bumba fa kepi ya mawa ndan ko Keita asamba bangare amawo bangare sakka gilfa ke bangare misa po bangare raagwa zininta sa bangare azura mo ton da ma kendbe wa njata la lebronwa ton fa bangame tiya po nyanga dan ko Allahu akbar kabiran azim wanyanga ninki ma fa ke be wonna ne ko ta wonde wonna ko te seke wonna kitte bo la rason of dunia it ko se ne dati bala sela tisongo titira nyon tar bisi lebiya masan tene ba man tira dose donc wakat kan ton meme afan selab to bezini nga alhamdulillah rabbil alamin wakat la wakat fa ke biga ayani ni nan tira ro ba yelle ya sita mabisi ma mun yamba jendamba nyam zule sa sirpa ka tondo nyam zule sa pa ka tondo te ton somba me ntie tira ndikri yam some ni yamba te spam song taba te mam pa groupe ko yamma ya nyam da groupe te ton poda te rata te net fa ke pri nyodo groupe point bon mam na le bon ja Keita ma wonne ngwa yam mi kam to mam do ba filma te yam gese alhamdulillah rabbil alamin filma ne ba hanje filma mam bota point ne ba han tolo ni ngawa pour soni la man dos buni ngawa Allah akbar kabiran azim agila fa kepi dosa ya ton fa kepi lam de kampui wonna puiton fa kepi dosa te yarne la bumu kiewse to mam datan ne kiyamba jenda mati yambange mam datam ti yam menga mana je filma soma nam pa gesa isan ges bi tasin gese ya bonne la yam pami groupe filma poa ndat mam tos yamba ti filma ye wa teka ayebum ten de kon vuyim ninga ti yam menga malare ti poron malare donc mo hawa so som tons in film poti am source film manda ya tondo nyom so mame ti am hantar ko film zugun ten song tondo nguni tondo zikanga wa nyam da yelam ti woto ringa tara suite hen tem pass bi be patar suite ti wakat la wakat fa ke yam kenon bota pon sohoda ya soma man mam do sam pira wonde lam pira la man paka groupe ndate tondo menga sirata be wa film zugun ngom dat ton man inda deba ti film da matab bebe ton han sohro to tayabum na naftondo duniya ti nafton la hade considérenda te bala te wana tirer buda fa kepi o pam da nyor fo moi o pam da nyoro fo vima lor pore inshallah khair donc ya wotram de so so zabra te na so ne jenda ma tam da te jeune wo jende je won lam le te tira kam kombi bisi ton tira nyamba ni kemba tira nyamba poyansa tira nyamba a somba ni nyamba ti yamme sai ni na yi te tira namba la yi bahti ro ramba la yi ni nisba nan taxate la tumne la yi ni nisba nan sulgi rogma tawre Allahu akbar kabira nazi mabisi jendamba nini hinda tata vuyim yinere tasaman malre walla a sulga rogba tawre ko son sulu for rogba tawre wonnam nan se kafu ba ti film pour moi yelemba ti tasra tapasta harzak poye tasrata apata harzak poye mambe tasrata apata harzak poye wona nera yar maram mambon ko tondo an kanera me a pusu ka fa bam bon ko tondo te somme ndengu manwana mbange tondo maram balat dato sohoni wa timam sohoni yamba pagabu so yet mam gomna me ndebre rapa wenge lam pare ber pagaban ndebre pagaba wenge lam pare ber rapa nenge ya sida nyam gom kanga ya suma haluso asid siradam te gom king rapa nenge la mi kantu wakat la wakat fa kepi mamuni gam to yo wogala mon to yita tum vima point wonna humbuwa anora usa faton manga gesa ba won pa woni ton ti awoto me ton geso pon la tasa pon mi gatil marama nyoya wodo donc ba ma yid nangme ba ma yid ni banra la mosa nan gibel bam te bam ni banra sa te bam nanga boore ya ni ki ton organiser un sur sonsé nan to woni sur na payete de raton ko rapa boom la nyamba marama nyam sam pam nyodo rapam pam nyodo nyam sam ko nyodo rapam ko nyodo donc kiti ton dikir sonsa wakar fa kepum sohoda ni debne tir maramba neng ya sida to on gamba te rogom malagari ita pangam bora rogom malagari ne bon ne sulgum menga fo sans sulgum mente fo biga pam barka ayan ne mahaluso
fo san sulgo menga ti fo biga waya nema sabati ne fa keb sura nema point nyora tata fo nyora ya biga nyora tata biga ba la bante fo la pipina na fo la pipi karamboko sombe ti fo menga ringa tira fo ma para fo san tira a wikam to wonnam na mana fo nan pa ma albarka o kofo ma mo wun yam ti tasa tapa ta zak poy yam fo nan tar fo zaka ti fo hangome fo tahdame ti fo para tase wallahi biga yita zalim biga yita bone ayita zalim bala won pa buti tasa tapten ta zak poy la ro fo ma rawa san tase ti para sulugi wonnam kota biga mi ton wakat ninga nyime zaman point ti mo ton tase ta para sulugi ya woto la raba la sam mi kam ti rawa san sindam ti para tase ti rawa sulugi biga yita zalim le menti zalim wakat kangawa apanna fo ma para fo pa man fo pa burbu songi fo samam da fo na yi dunia yol mi fo debro me a wonnam konto no bobala fo san zan soma mbo sonni fo nan za bobala soma te sura sidi sosongo te bobala pam barka wallahi fo ma pam barka fo ma pagan nema nan yalare te woto la ton dikka so san nan woni yamba tasra tapata har zakon bisa ramam denga dikka on nan so hon yamba am so sa film po woni yamba tasba tapata har zak boy mbabi posé je wonde wonnam je sa lor pore tiere tidra te fo sida san wana zeka kweza kapoa bi fo yini ni nan sulugi la fo ko fo sida suguri fo tara boom fo patara boom ko son fo sida suguri mbo barkan ko fo biga wakar kangawa barka biga sampa barka fo ma paran suluga fo le bodan do game allah akbar kabira nazim ma bisi de sohda ya yel ton me nganya fuima point ya yela ton me nganya fuima point ti net fa cep mimbala ti ni sar pa be nan sulugi pa be nan suluga sit tawre ngwa wasida ntuya sida rabo mpaze ka kwid ase akwera tenebu muso allah akbar kabira ta ni ni hannan tete ran songna sida paganing so songna sida sika menga sika kwese wonnam zekra bigin pasa bidar ya zeka bigin pasa biga nema ya woto la ton daba la sam mi kan te foma paga fo yan ni hannan zekra kwayra an tar zaka po teneba kila ne fo yera ya wa zaka po teneba fa kila ne ba te fo biga apanantal nenge panantal barke donc il a datin ze kwese e timam datu ni tasba taba patar zaka po ya domaine kanga zugu damam dati ton bange mpam ko rigide ma bi posa tibam tira toniye allah akbar kabina azim nema san neme anema ten gilli nema san neme ay ya sumar fo man fo ha yo burbur songo ti budba na yi nere nantal ne na yitarga a fo menga mi kam te fo menga la wonyo da lebran sigi donc ko ta wonnam te wonna kitaru mu songo la sakke ti yamba ma bi posa yam menga neme jese tielo ninga ede ma khadija hanan dikke en tielo nabiyama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yam menga neme tielo ga jilfa cha pari kaman tela la han tela ho ge wonna man kamba bunde ninga wonna mana bo shena umuna khadija tam pam komba jilfa cha bi yi albara komba yam neme don wakar kanga mun gam ti azuqton menga so man dikri nabiyama wala ninga to bi nam tin wana wonna pira ton nabiyam wala apa pira nabiyama nen kote ba yimre apa pira sujud man apa pira puso wogum apa pira ba yenta apa nabiyama zodo allah akbar kabira nazim wonna keton nabiyam kanga suk po wonna yolostondo yolso ningi ya nema yolso nabiyam wala darje yinga ti yasida wonna amsidu wa wonna nabiyama yetin nabiyam wagal kanga ni ham pira ya zodo ti zodo me nabiyam zuqda gilfa kep na alquran ti fan kep newa jasi am mabise nabiyam sallallahu alaihi wasallam afui manini ba gilli nabiyam afui manini kifan damba afui manini islam ba afui manini munafiqsi allah akbar kabiran azim sallallahu alaihi wasallam nabiyam kanga nini han to sad nabiyam kanga vuima ba ya vuima yenta la fodi kemenga nanza asakal sa yenta la fodi kan nan zan nan son fo menga wallahi fo na yol so menga la fi yol duniramba tin nabiyam zuqda ya zuq wagal gilli la zuqdo tin atim bi kotame te wonna malare kos wende ta marga zuqdo mabi posé dalla nyam menga tirse yala tirne ko mate wonnam sansake wondam na mana fo kamba barko fo men data ya barka pane bala dika exemple ngunigi ton min dika sore ntonta stop ramwa bizini woto net ma bi posé yase ta ne ba yibu ma po nyango to yase ti ani mbara ta se ka nugun kote ni na menga sa ya na montere
Allahu akbar kabiran azim ya nimban amma bisi ni na santa yo feno ya hanem monte ta mabi pok ken woto lam handa to kosa la han de ma den ken to arbifu han paratin jasa kelo han paratin ko kelo ba patar menga wonam ne ta wonna loka wallahi ya to ne atema da monte ran ken tawre ti mabi pokar na mota ajiman ken to han du fe o mano ta kelo lo patarun pa mabi poka na so no ye lem jam ti on fa kepi ya ton me sambo no ko me la me mabi pos bamba kere ma menga pena bla men sose am pena ponya nga yemna sose yet miyaba yabo ti ambo be sura no to tia garbo tia nimbana leto wallahi bi songo o suko honda bange tambe de bamme moti yanga leto yang songo suko honda bange wallahi ya mam menga yella le bon somma Allahu akbar kabiran azim ponya nga yella mam ya da mam yella menga le bon somma mam yindi ninga mam payolo siye mam payol som portable kamye mam payol som sidi mam yini ninga nam sam sida mam menga ne runo runo mam ya ponyanga lam kota wonnam ta yaf man mam sida ti lo mam menam kabalo to bon wonde te wonnam bamman nante mana kalam me mam kem tan be wonnam yo so be non ni po no be wonnam titi ya non ni mam nam sida la wonnam dika na yol so sam parem yang so be wallahi foni man nam to oda pabud neri lam kota wonnam ta yafma idman da wannan yafe tambita kenan mun rani wannan koso to wallahi ya nimban gomle am goma nyam me ngalle bon tuma mu wanne te yella me nga nyam me ngon bo allah ko kabiran azim ya nyola ton dikar so na woni mabi posa ne jendamba comme dibluwa mam datam ti yam me nga tira tiam san tira won san sakaza samala dami wakat ni nga sida e ton dapat pa songo de maramma e ne sagalase ton dapat pari kir zo songo on wubudu kwambay nyawa ya erere mbe ton dapat point so momte ni sal buda fa tiapi fo sa e fo tara rogna se fo bawa yida fo moto bo penra ne fo bawa pa penra ne fo moto yini ni nga fo nam bo fo bawa penra fo sam bo penra ne fo bawa wandam san sake fo nawu mo buninga fo nda pami fo nawu mo buni fo tabam pami la yam menga san zare rogda menga hambon fo hani fo sura ne ngi kalme yes fo nan do bigi nam sene wa boala ta sura yiki wa man woton ko mata sura yiki donc ko ma sanki fo menga san de marque je jeune da mod non jeune ni ki da gara hein anga no gusuna yiki biwa am menga yikam ta ne sura yiki ane ka gwenwa ta ne sura yiki ne ba menga jota zakapo ne ba paratin ya honore ngomne ta mosiba tafi est-ce que takadam je fo han yikini sif kanga bwe barka la fo nam pame fo rogo fo no bravo ba fo hon do zakka pon wa yikimi kelem ning fo ba zakka wa jo wonnam la fo bonso wonnam on sulgo zugum po ba wa to fo ba man fo do ne nimbanma to wonnam sansa ga fo san yi fo na le ba bum yenga fo na yi le ba bum yenga le wa son fo ba wa la fo menga san yiki ti anen ganamse la su samse fo ba menga zweta fo fo ba zweta fo fo ya pa zweta fo ne ba henten ta fo woni fo zakala woto la woto kabe ab geta fo woto te fo yugur zaka po ne ganamse on tawd la sa te fo sura han yiki ne pa man fo ne pa be fo fo menga sura le ba zabra ne fo menga a baso ya bon ya dorore ya siga wenga ya alcool damba ya zarbo la fo menga ham pa yolos fo menga sura mbo penra ne fo rogoda pam fo rogoda zelam songa en kit fo menga condamné o nimba matan bonda bamba ya jeune da mu condamné la woto la ni sar pa to wala ni ninga fo na condamné fo vimata wona pa condamné fo we donc somo wuso nyamba jeunesse la mo so ne somo jeune damba somo mi ni nisba fo sans ser jeune asom ya net ya suno saba yes fo ha ninkiem da beta ko namta nenga ganam ne pawoto la je ninkiem sa me nguruna no wonna mana namta ninkiem ninga hanen wonna tuduma wallahi fo sanya nenga ya anenga mantara nura yira ton zenda ma na yiti fo zima kayet je fo zima hankete fo nenga same est ce que fo lahra namala me fo duno pana mala fo lahra pana mala de ngol fo sura tinema o rengo fo nenga zuti ne banne net men tembo la fo propose bumbu la bon kit de ba harata mbol fo propose bala fo menga patien tira fo nenga ganma me fo sura yika fo vrima po allah par kabira nazi net me paso mo fo tent fo sura wa yiki ni patara nyode abiya fo sura sa yiki me fo botim ni nanti fo sura la fo menga han kian bo fo sura yi yikri hein dem ti jenda mo so za sa posin aya woto te bo ba jetba
mpalle kadba balab zotalam la jes fo nan do bigin zoya fo ndo bi ning zoya fa banti azar bum por bikanga fo san do biga wallahi billahi fo san do biga te fo wazut bikanga ya zarbum be ne biga ya zarbum be ne biga nga somma me mbo pena ne fo roda la zo foye fo roda tik bu ning zot fo zo woni kis bun kan to ti fo roda nengara wonemse an nenga sang wonemse tawazut fo wallahi han zo fo dunu ne manan zo fo allahu akbar kabira nazim dunu ne ma ginnan zo fo dunu ne ma han zo fo panam pena foye fo ya nini hinna namas fo vima ponda fo nama société wa bam dambala ne ba pena dam pam zo yo dan suirim zuta amten an karam yoko to buri kenenda an lebra ni wen santen ke zama su kon ko neba an lebra ni wenga an ten ke zama suka nya hanam yoya la geshen na yiko ayika foringa nen gar masak fo zaka fo ka pena fo rod baye fo rod me jeta fo tam zeta fo mbebni mban rapport fo kenda fo yi yenga fo nanti pa ma babara myenga la maram yenga ya ni wense bala fo san toro som ma zaka fo yi yenga fo nan pa ma rod ya ni wense bam da mala fo baramba bam da mala fo maramba bam na kondi fo ton tal fo yete nan bo arzaka ni ya fo nan to kizama su kon kuneba nyawala fo nemo nyawala fo nan pa marzaka mabisi gesinya fo ma jeune je fo menga trajet on yikto nan to ba zara pour donc ay mo shibo so te somo ndikar sakata ba man taade jeune ma nir kombi bisa to zo wende ner fa zo wende zo teka la yala tira la yini ninga mpana na société o yes fo menga fo ma yemra menga fo menga sura sa ya no ti fo rodo sura ya no ni fo wallahi fo pabe fo na yinte bo bom papa mi dil fo paboy fo san yi kan bobo wonna mi wonna nan loka fo bobo la je fo menga ha ni ninga ti fo nenga ganma me hawto fo nenga ganma me fo sura yi kame fo parate incera fo rodo ba yemra gwambe fo sura yi kane fo rodo man yen ninga fo panon fo fo rodo a hambur fo nan tum yam lego fo parati donc fo menga soga fo menga yahmenga donc mabisi nyawa ya zarb yo ko pasoma ti ton soma sakla de jendamma tiyan wala soma yida jendamma sampam sakla soto wonnam san sakke nir fa nam banga fo menga zulera ya fo parika fo zulera pibalke fo zulera tenyati yel kabe patati me won pape am man yel ning tengo zugu mpam wana ti me wonnam wani yala fa kepnabti la fo menga sampa kos fo yella mo nambo fo yelti apana yakne la bring mbo fo yelti ma fo zakapoa ring mbo fo yelti ma fo zakapoa fo sampa ba pam fo yelti ma fo zakapoa modron yimbo nin kiem tire la po yanti sembe yam sa pusan bo yer fo yelti ma fo sampa nye longom bo sakka po nin tirse zama kabete wonnam nan tik sampa yak ni tire tan ni sokay won san tik zama yakna nin tirse ni sokwa ka saba gomne ne hankelga rebda sunu bonin kiem kan be ponya kan ngam penan to tangu ne fo zulesa to wallahi banan songa fo ne tipti to fo yella wulre la yak su sam c'est la gebo tapa man ni sal apana fa ni sale indar mo mi kamen cenga staff nan to de kare nan voyage mam ta kar nan to ton to ngamen de biram te betu tun jend mana de suma namba mam to on ta man to nge zen no on ta ngi mam toro to nan yar si nan to nge to am yala ya est ce que bafu patar yam ya ko pana ya nges mom yida fo leta atibam jot ni ngane tan ligidi Allahu akbar kabira ndazi bam jot ni nga ya nen tan ligidi bam pa gomne tala yele to yala ya woto mi patem man pa marzeke mam paro ko fiya sida la pawni fo ndik nan ko tonna apatan nenge mam pa gomo sela ne de wen nsindigi to yala saba ko paso mo waye ya bumum manka yamo ta saba yel no ba bum manka yamo ya e pakala bumba manka e Allahu akbar kabira ndazi na mo nje hoyel kan buda mam kiran kitan to adisre mam pam lo on ton tan ke kara po mpabo gwambe la fanche mam je hame vikan aya wuso tenga point aya wuso ton za sa pose aya wuso sa pose te ko mam nga pa sulu gudu zugu nambo nere la ton maramba mera tame Allahu akbar kabira ndazi maramba lam na le ban cengani wa nyam de ndu su kamba zugu ne bem ni nga ham pasoma nyam ten tara bem ne poto mai saka neda nyam ne pa nombe ti yam dik bem kanga ndengo suyam biga zugu tar yik ne suto nyam mundu nan tam yam kom nyam patar pang yinga ya woto yinga la powerful ti biga sura de ngi zaba neneba alors que passion ya wote fo ne ner sampo umtaba mabipoaka bozem so fo ne sabasuka
ti fo menga han zaba nenneda ti fo biga ya sidan wata bo basabra nto ko yira fo no sida menga sampa taba fo biga ken wate a han kiabe fo man lar bala liban gombala biga ken lo antam le wa pam taba nto ko taban sirade la moto wakat la wakat fa kepi ti fo ya nini ngum patar bu masul gudo zugo nkira ro sida ti wonnam sansa ti wonnam fo bum da fo bonni bene bala wonne men yete wo wera pa pam barka ni ko mbazu ya barka sorba la ton kin dar gen soto adam bi sam pam barka tin na fajilli je bi ham pam barka asan kenan to yen ninkema ti ninkema be difficulté ram po ya na songalam ba azoma kenan yen ninkema monter han same ti ninkema siwot na dusu wallahi ton yen zen dam gar monter wudun tan de ninkema monter on tusan to on tam min kana se le bori ka we fan to na babse la fa pia bon ya hanye wubur zakapo la zen ha wa kenan ma da bam zotia arzek sabya mition han same dunu wa sama mun de bar zini ga pasoma wa bikan buda ya nyam menga mi to sampa man nanda en suya zuga yana ta chon ko neba la wari arzaka anan kinga mo anan kinga me donc aya yelle en sidia bara mbe zaksa pousin lam datam ti rappa gil fa ciape na tabu yi sugu damba en sakde mabi posa me yelle wakat nisba en songo beter song tabu wubi ti nere ti fo biga men sa yi nere paka parantal fo biga kule ba yire adiya fo buda pour la pakan biga nan denga nafe azo songa nan denga dika man nafne fo buda mam yedan tan pagom de arzaka wen arzaka wen men nga watan tulo fo te fo nan pa arzaka la zo song sa boto ne zo sa ya soma arenga ya nyodo ko buda donc fo ma araw fo san songo pakan la fo mi bahti lo saba nda pe hedi la sandba tiam ma bi posé fo me man suguri la fo me reger ba me nongo bil fu la reger pa sakra bil fu la fo reger nan kiya dan gane bunni nga fo nan de ti zarab fo biga ya pakan nan man fo reger kiya gane won siri sigi da biga zu ma biro ya woto moto te pakane fo discussion han zin fo sura same moto ta han sama bo fo le bon man razi point fo sura na won siri ti panantal nenge donc muni gidam to wana biga san yi barka biga nafe rengi ya zakka nyam zakala na nafe biga nan de nafe ni nga ya fo mara o buda la na nafe asan wonan ti jaha ya hanamma bangati ni ya yawlum la wakar kanga ya biga nafa ya fo somma men songo ma bi poka ti nyoda sigbiga ti de somna me yida nyoda ya wana zogo songa Allah akbar kabira ma bi zo songo ya soma ndi sal santar zo songo wallahi atem to bon santo yo ko bon seban ko nyami to bo pa ya to la net zo ta ya soma ta to wo bo bol ni mbude ta ma wo bo lam datia wallahi ne banayik volontairement mbo winke wo yo to seb wo bo vuye wo te yam de te ta wo bo la woto la zo songo la sababa donc dan bon sa wonnam to wonna lokor zo some e ti zo songo na nafa tondo kwamma hati ne ra do ko mom data me nyam mi yini tan sulu soma te pama son taba to mam gomam na yal sala woto te wonnam sansa ke sonsa kete ya wuso aketa film point la nyawo ya bon ya tasa taba pa tahada sije lam ya kan sonse won sansa ke yar wuso be point ya nyodo setem dike an nafur men se la naf point ton daba ya woto donc wonna songo fa songo vendra nyamba jendama kota wonde wonna basi bahnere nyamba jendama kota wonna lokiyam lokuni nyam datia nemba lokure wonna won nyam ko ben on ko rogodba Allah akbar kabira nazi mabisi ya nimbana la fakya fitna woram la ko taba te wonna am songo do haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pana sa gomna tan fayito wana yamma bininga yadnanga ya tetir saban dat neri ya jenne ahmad sawato wallahi yin kengen mo bokat la gat fa capi nin kema am kema haya mboti yam de tar sakata bi non ten dikan ta zenda ma bidde kam mane ti lagmi ya soma ya bamba e ma biga yemre men leba nado hatti lagmi ya soma wuso te ba adabe yase bam fa cap be yella pon nerat zenda man ni nere bam ya professeur en sinne to ton so wakat dinga nafda wuso ti bamme tudu mabiga ahmad sawado nane sama wuso zendamba ndam patem banga sodonsa to fakke petit tiranga labrat nera ya nayi soma zendamba ni soma bambe kalu to tonye zendamba ya modenninga la sagala bil fu mang zendamba
ti bamme koto wakat la wakat fa kepi e ti ton me dikaten tarbanga ninga ti ten nafa naftaba yallam nan présenter ma mengala umaru traore nyam mengame to bonta modu chemo haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu soskanga ya bon préoccupation jeunesse fondateur la hangom niamba barka